na ene no ye pese ye de enema tutu ye kwa afaso a wo se ye na Christopher de wo se ye awo nya mi fie efasi kasemo ye mo mpae Awurade pa ye da wase bebre na no pai se Ghana fo nyina wanim na Ghana fo nyina betie wo bi adwene ne akomom ne nti wasemase na informo bra wo Yesu din mu amen amen praise the Lord hallelujah hallelujah amen and then so e wa asofo miensan e wa hanom de o timi sani paso no e friend sofo ataboaten ana de o mfifin so sofo sekwabna ana de o to asuso no sofo patin yeboa de no no boaye na fe ne hu niema ye na agedie no ne wo se ye sua hu sen so dudu e ade a na sore no so se ne yakomua to bi ofolo bia no ade a ya mu da ho simple so John 1:17 o se mbrana na Moses so ye dai e bae na dom ane ne kure no ana Yesu so ne bae ntende ye ni mrase ne mo ya wadom ti adom enyuma ne ye ti adom nyuma no Yesu hu se enso dudu eni babia there's no any mandate in anywhere in the New Testament for tarrying no nam sa so ntino e pese na yekom ne hu nia ya ye asudie mayena as a Christians no ya wose ye our New Testament require Yakopon de amayen e say the last week ye kan asomafo nyumati di num nyina no sa na e pese ye kan Second Corinthians 9 na fe ho pese mu e be yi nyina no e de amayen say the sofo no de wose ye omo na adwumayefo no ene ye ne yankasa kwan fa so wose timhwe ye ho ni nyina no e be koso na be ka be 10 minutes e be full anatum na fe contribution bi ana question so wetima busa tumoma yankin kan na fe asofo no moye Korinto fo ma etosumienu etre enkron chemu baako ye ka be sidunum na ifa hotifo som no ho de ehia se metwere mo efise mu ni meho adwene a mo a me de me ho mekere Macedonia fo sa akafo siesie wo ho afini na momode bo no akokonya nipa bebre na nso masoma anuanom no na ye na ho a ye ho no mo ho no anye kwa na sere me kan ye no mo siesie mo ho na sere Macedonia fo bi ane me ba na obato mo sem siesie mo ho a ye mpo ye ni bewu enye mene mumum se ye de ye ho etomo so yetima adwene se ehia se metu anuanom no fo se wonni yanim emra mo nchen na wo mesiesie mu nhira a masa se masie no ato ho na adaho se nhira na enye se nibre ho ya mo sansie na adaho se de be nhira na enye nibre internet se ade a Paul de o kan ade nyina no nhira se no ka kire onye nibre so won tua ya domeo ene de ka ono ade bia verse 6 na yeidie de odia na chenchemu ne betwa na chenchemu na de odia na bafu no betwa na bafu sere obiara susu na koma mu no omma so betima sanse enya memnemfe ana wo sem efise de wotena ni ma no ena Onyankopon do no sanse besi wonom 8 na Onyankopon betimi se o ma dom nyina abrosoma mo na no manyina mu ni dan nyina mu manya de doso mu nyina na mabroso adwuma panyina mu nipa yempewi tano ya mu sase kase pa ya broso adwuma panyina mu sada watwere se otopete o mahiafo de trene no ohoda verse 10 na de odi abama ogufuo na oma pa no se aduane no obama aba mu guye no na omana doso na omamo trene aba no se adore na monya mo hu bibiara mu asomu sanse pa monya mo hu bibiara mu ama ayemye nyina enam yesom Onyankopon nya aseda efisa osomi hu adwuma de enye se wode be ye de ehia hotifo no nko na mum enam aseda bebre a wode da Onyankopon so no babroso na onam som a ya hu no so be se Onyankopon ani monyam o mo siti a mode ka Kristo asempa no ene mo ayemye a mode boa ene nipa nyina mu na wonara so bobo mpaye amamo na Nyankopon adom a ebroso no agumuso no nti wani begina mo na asedanka Onyankopon ewo na kyede a eni kabia no ho amen amen enti asofo we kan ne yi sa ne menyina no apafoforo mo som djuma wo se enye ka 1 Corinthians 9 verse 7 to 14 na mrana Paul recheche de wa ya omo a leaders na kasa no o se ehwe wo mo kasa afurumu a ya opro no sina no no bia so ya furusu a ya wodidi afuru mu bi ya sa na menyina Paul de o kan se
on per se obey the Obama Sani Manakasa Ababadana so opo bomoda and say juma so na the watch honey adina watch sakwenyi watch the way Rema ya hotifo no yetimi anante se isu pe na ye de asomafo no ye no enti de Paul ka no hayi be say sofota ukabom say sana na asomafo no mudi ka no mo ye ya na because Paul in church wa ka wa hayi wo say na asomafo de nyina ye dey a boom asomafo na ya Yesu di ka yi wo mo Peter no John ya de no ya asomafo nyuma no chapter 2 and chapter 4 no say no mo si fa so a mo finance ya sori no individual mo buy anyway no ekwa na say no e different omo je tight na say bia omo the Paul can Peter dey nyina the same because also mo nyina ka the same thing until the can boom kran samai na fe ya wa mu o de ye kire nyina yo so photo collection o ya so nu ya scan so na ba ko se scan and collection won to be that yes on to be that if you be na ko se scan no dey ko enti etisi nyina yesu o ma ko ntana ene ye kenkan ya Paul e kire ye no ene yesem nu mi no ere yesua ne to ene yesu o ba kire ye okay na say the yesu kire ne say o mamu nchira so oje na yesu na akasa Bible say onante ye no ye o man okay asomafo nyati 1038 o say yesu nante ye ena o sa o ma bonsam so so nya yade ye enti no aso na asomafo no so ye dey ye ya o munyina na chapter 2 and chapter 4 o say ade a o mo ne ma bia sa se ne ade kotonton begu asomafo na so mo chiche mu bia enti say the Paul ka wa hai ade a ani Paul de nyina ko ba ko ya je say mo ji collection de ko ma Jerusalem hiafo se de ba ya obi a ho badwono enti so for say na the saint no se say ya tia se un sen so do no ade na sore no so asedan ka ba de se bebre na tia se no mo ko twere se no masa na tie nya ne kura ne futuro ne to go bi ani nti asedan ka ba de se bebre no ayi sa ta card no any computer so man for di awon so ni ade nyina free so ma sore ni bose hallelujah amen sore bose amen aso fu nyima tidu no no Bible say enkofo ni ye den o mo ni giye say yen mrase ade ntia esa se enkofo ka se me twom twotia na se mo ni mo se mra so mu ni nkwa don di no bi ne course so I ha last week no e treat ye is aso na ni age na so na hu say so free ye mu ni ye den ye ma so it is here na de Paul ka wa hen ya fa hotifo somoyin o kire se ayade a obi dua na chenche obi twa na chenche na obi su dua na bafu so obe da obi twa na bafu ohu ya Paul se yinshira ya o pese we dai o siesie di ma na mo nya de enye ni bre so eti pese wo kire mu asa ni bre se o de toto apam dada no ho ana afoforo no ho ana se ni bre no ene se de yinshira no kira se ma yihu nyame nipa da se nyame yinshira amen answer Paul the opposite say enye ni bre say eni bre ne se emra na mra na ye ewo ho no na ne de nipa no ye eni bre ba adom de na o se ye ni bre no ye Yesu enchechira e wade ode yaba asuafo ni nyina ye eye no enti no na Paul o ye de o ka kire ye se no na o se na ni ne kan Paul wa ye de wa mantem so kire de afo and say Paul say oba ye no de asuafo ni ye no na ye de oba ye de oba to ye de eso enti na mre die apamfo from mre die tight die ye de enya adwuma de ye adwuma na ye omma akonta eni tira na Paul ye de eni abre enti obiara odi Yesu echi ya omma ye de akonta o say okay Luke 3 verse 10 to 11 Bible say omuba nkofo kokoro pa say ye de ye de what's the word atade no o ma de oni bi ye de bi de word ya so ye de onya de sa enti o kire se ya ji nkwa Yesu de de eche no enye tight bi no ye de o de she obi yara na mu de o ma se de word ya na ye de o ma obi ye de ebi de word ya na so ye de onya de sa eno na asuafo ni nyina ye de eye etro aso ti se na Yesu afira Yesu Kristo so ma ye de ato ye ti de o ma ye no eno bi na ye de yeah na say me count den ho a say the Tabita yeah Bible say no ya do yeah wu ya fede nyame ma Peter kunyane no say na niema wapempa makofo ne ade mu yikire ye ya nyuma pa no bomodin na say otie Peter no nchechire asomafo no chechire no enya nsorudu na mu ma ifi wo mu akasa mu ye dey mai na ma Tabita ye say nyuma no good ntino mesa ba so sofo kwatin disi ya say the Paul kan o hey osise obiara susu na komomu no omma enye wo se na nya memrefe
yehu sɛ apɔmra da nsuo dodo no ɛyɛ ɔhyɛ ade ɛyɛ ɔhyɛ biara so sɛ de wo ha na sisi tua income tax na account ya de a TV license kura bebre ntua ye ya de sɛ na me bebre ho no mo a sɛ nipa free will de ya de a ya na easy ɛsɛ sɛ bia na me bi ho no ma ba da wachi ne de account ya de ho nti ha Paul say sɛ obi asusu na koma mu no ɔma ɛnyɛ wo sɛ ana mememfe so ne de ɔtena ni ma no ɛno Nyankopɔn dɔ no ɔntia no sɛ na besi akyerɛ sɛ ama Ghana fo mu sɛ yɛ a nyame de saa de amai kɔbɛ na bituma fa so ayɛ saa de no ya sɛ nso de kwa so ana sɛ wɔse free mu sɛ ne si besi ayɛ no yo sɔfo me da ase yɛmi kyerɛ wo sɛ da wɔkɔhyɛ busa sɔfo sɛ de wo kana ade a sɛ de Paul abi yɛadwene ni no san sɛ ɛnyɛ ɔhyɛ nyame mefe san sɛ de sɛ de ɔpɔ ɔkyerɛ sɛ ene awemrem deɛ a Yesu abai deɛ yɛnhyɛ nipa sɛ ɔmfa bibi ɔnyɛ bibi ne mu nyame ɛpɛ willing heart na Yesu deɛ deɛ abma yɛ nyinaa sɛ yɛ nti willing heart ne na asoafo no as two hɔ no ne fo no ɔmo yɛyɛ ade ntasan sɛ de obi a wɔ katafodia nti ne sɛ that means ene no yɛnhyɛ obi sɛ obi ɛmfa bibi mmra ana obi ɛmbɛbɔ obi ne mu ɛmfiri ɔpɛm sɛ de okay Deuteronomy 16:17 a ɔso de nyame ewura kuma de ahyira no ɛnema nti ɛno na no asoafo no yɛyɛ ɛma ɔmo ba bɔ so obi adu ha na odi nya ade ntan sɛ ɔmfiri akomam ɛyɛ nti Yesu Kristo am yɛ nya akomam adeɛ when heart no ɛna ɔyɛ nto so ɔmo sa so ɔgye deɛ that means ɛsɛ yɛ mbefiri akomam no yɛ a ɛnyɛ hyɛ bende no mo no ɛhyɛ nipa ba Yesu ba ya no ɔmo nipa yɛ liberated they because what say ɛna sɛ asɔre ma asɔ benefo na leaders ɔmo da asɔre no ɔmo kyerɛ asɔre ma no ɔmo akonta Yesu de ma yɛ no ɛno ɛna ɛsɛ obi a ɔbɛ ɛyɛ sanse ɛna betu aboante to ka Hebrew 30:6 a wɔso yɛ na de kyerɛ me wɔso we for the so yɛ me ni edi we ni ade a Yesu Kristo ana Paul de ma soafo no na soafo yɛ sɛ na wɔka as 9 no 37 no sɛ Tabita na Tabita owu yɛ ne nya no ayɛ dia ofuda gum ɛboa nyame kɔfo edi now no nyame kɔfo ɛmoa a efira kuma mu ɛnyɛ wɔhyɛ ɛnyɛ ma mfe ne mo efiri upem yɛ ade ne nyame mfa so ɛmrɛ so ɛna hia de ne sɛ asɔfo ne mpanimfo no leaders no ɔmo hyɛ mɛtɛtɛ asɔfo no bibɔ ne si ahu leaders no adwene sɛ ba sɛ bia yɛ nipa no ama no ade ne pɛ abama bia collection anase contribution a ɛno no wo sɛ ɔbɛ ne kakra bi sɛ ɔyɛ amoa ne sa ɔde abɛhyɛ mu ne mo nso ɔkɔtu Malaki chapter 3:8-10 sɛ panso dudu bra na wɔntua nyame adome ho a ɔsɛ no deɛ ma nipa no de hu sɔfo sɛ yi ɔmo de hu ɛde yɛ de etimi de ba so ho nti no mpɛ sɛ mehu sɛ ade nti na hɔ no apɔmda da mu no nyame ma ɔmo kwanya saa na foforɔ mu susu deɛ ɔmo yɛ kwanya saa ɔsɛ yɛmfiri yɛ mu nneɛma sɛ ɔmo no ɔmo yɛ honam anaa sɛ yɛne yɛdeɛ honhomfoɔ sɛ hu saa nneɛma mmienu sɛ nipa a ɔba wiase nyinaa no ɛsim sɛ pan foforɔ mu deɛ no ɛne dada deɛ no difference wɔ mu ɔho nti mpɛ sɛ ɔkyɛ mu kakra ma yɛ ɔsɛ okay yeah 1 Peter 4:11 ɔsɛ sɛ obi ka Onyankopɔn asɛm a ɔnka no sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm yɛ dɛ ɛteɛ asɛm ɛna yɛka ɔsɛ Bible no ɛda hɔ no Yesu Kristo on the center of the Bible Bible ne nyinaa yɛ Yesu nti ɔsɛ de Yesu yɛ dɛ akyerɛ yɛn ɛna ɛno sɛ yɛ dɛ yɛyɛ ɛno na ne ɛna Yesu apanfoforo som yɛ ɛyɛ honhom yɛ dɛ ɛsom na sɛ dada deɛ no na honam so natural people with natural laws the spiritual people with spiritual laws okay it wo muku muwa and o mhia de hwam ba ye de nyina ko honhom nya de honhom moja no ne ade hwam ne ade nyina nti o manu firi akoma mu yes very manu firi akoma mu and honhom and yakobɔ ayɛ asɛm nti nyame asɛm de wa kyerɛ ya no ɛno ntina yɛ pɛso de honhom yɛ dɛ that's right honhom som de it is so do no dia we are physical no and they honam som ho a honam som ana Bible say honam de yɛ dɛ ɔmo so nyame no honhom fo dɛ na honam de so nyame ni okay nti na yɛ no yɛ pɛso yɛ so nyame ni a honhom som yɛ apam foforo som no ɛna yɛ dɛ yɛ ɛna ɔsɛ sɔfo ata yɛn so sɔfo sɛ kan sɛ honhom som wa nyame de aba man ya Jesus de aba man Yesu no aka o kan John 4 wo so no kyerɛ oba no se no kra sɔrefo bɛsɔre agya no honhom no kra mu ya na nya bepɔ no so ne Jerusalem biem so ho ya honhom som ni sese no mo a mo de tight ankasa no ya mo de agyina sɔre ne so ni ade no in fact here me pa o
me pese ho no sofo leaders na ho me bebre tie die ya bebre jeje mu ni ade but still am say nipa ni bia ka ya omunya omadwene ahun nam de bia sika omunya omuni ade no me pese wo tu onfo kakra ma me yo so me dase before asana ubusa me tu omfo no say ese nipa bia enye gidi onya ko pase ana nya me so no wo de mene na ye adwuma se si esi de odi akire no esu de odi ene edi adum enti Yesu Kristo no o giver enti wo de no amai enti Yesu ye giver no wo de no ama enti se wa de se de ni akire Yesu be de Yesu be sua no enti obi ka se wo de Yesu akire no so o ma de a na sa nipa no na minti sa nipa na se enti me two leaders for no for say Acts chapter 11 verse 17 echo agabu be so agabu be yi daye ekire we yi wo sha nkom ekire sua pon se ekom sisi Jerusalem go glass bebe into omu nyina aya adwene baako ebo omu tiri mu pot se obiade die o beba enti wa ka se o hye so enya memfe so enti do obiade ba ya no oboabo no de ko ma wo mo enti asole no enti yesi de college bo suwa say every month yesi welfare trading na do obia wo no mama ka se mi wo Exodus 16 verse 16 Bible say emra yeto man no ko sama na nyame ka che o mo say man na no mo so sam e de bi be nyam kese e de bi nya kitwa ba ade che so be de e ba ko enti sama na no enti ade che so ba